अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो के 3 उन्वानात हैं, जिनमें से सबसे पहला उन्वान है कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि मेरिट की हमने बड़ी सख्ती से पाबंदी करवाई है और मेरिट के ऊपर सारे काम हो रहे हैं और सूबे के अंदर जो है वो बड़ी बेहतरीन सूरत हाल है। तो उनकी तवज्जो दिलाऊँगा उस जानिब के सूबे के अंदर जो उनकी ऐलानात के बावजूद काम नहीं हो रहे। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा है कि अदलिया ने एक मरतबा फिर एक नया मामला खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हम वज़ीर आज़म को आईबी और आईएसआई के हवाले से लिखेंगे और अदलिया की बेबसी की जो है वो हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इंतशार और मामला जो ख़राब हो रहे हैं और उसके ऊपर इमरान खान ने आखिरकार नोटिस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका सख्त नोटिस लूँगा और ऐसे अवामिल, ऐसे अफराद जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया। तो सबसे पहले हम आते हैं जो मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं, पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आला हैं। उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने अपनी तकरीर में इरशाद फरमाया कि जनाब मैंने अपने जो है सूबे के अंदर मेरिट की बड़ी सख्ती से पाबंदी करवाई है और तमाम काम जो हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं और तमाम काम हो रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जी वो आपका कहना दुरुस्त है, सूबे के अंदर कुछ बेहतरी आई है, लेकिन नुमायाँ बेहतरी नहीं ला सके। नुमायाँ बेहतरी से मुराद ये है कि जो सीटों पर बैठ के याशियाँ कर रहे हैं, जो सीटों पर बैठ के काम ख़राब कर रहे हैं अफसरान, वो अपनी सीटों पर बदस्तूर कायम व दायम हैं और उनको बिल्कुल सियासी पुष्टपनाही हासिल है। आप सूबे के डीजीज़ को देख लें, सूबे के अंदर जो है एमडीज़ को देख लें, सूबे के अंदर सेक्रेटरीज़ को देख लें, वो बिल्कुल हेल्थ के हवाले से आप देख लें तो बड़ी नाक़स सूरत हाल है आपके सामने है और उसके ऊपर बहानेबाजी हो रही है। इसी तरह अगर आप देखते हैं पीएचए को देख लें, पीएचए की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है। पिंडी को देख लें, लाहौर को देख लें, फैसलाबाद को देख लें, मुल्तान को देख लें, दीगर शहरों को देख लें, तो पीएचए की कारकर्दगी इंतहाई नाक़स है और करोड़ों रुपए गबन किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देख लें बाकी मामला तो इसी तरह है, सड़कों का हाल बुरा है, सफाई का हाल जो है वो पहले काफ़ी बेहतर हुआ था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही। लेकिन LWMC फिर भी कारकर्दगी में दूसरे इदारों की निस्बत जो है वो बहुत बेहतर काम कर रही है लाहौर के अंदर। तो जो आप अगर इनके जो टेंडर्स को देखें तो मैं मरीम नवाज़ की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि टेंडर्स के अंदर जो हैं अफसरान जो हैं ठेकेदारों की मिली भगत से करोड़ों रुपए खा रहे हैं, करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए खा रहे हैं। और ये टेंडर्स जो हैं अगर इनका तमाम तर आप रिकॉर्ड चेक करवा लें तो तमाम सूबे के जो टेंडर्स हैं ये मिली भगत के साथ हो रहे हैं और इसके अंदर जो है वो फ्रेंडली सूरत हाल है कि ठेकेदार बाहर फ़ैसला कर लेते हैं, एक पार्टी को टेंडर मिल जाता है और अफसरान बड़े खुश हैं इस काम से क्योंकि अफसरों को भी बड़ा मुआवजा मिल रहा है। तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और इसको पूल करना कहते हैं कि पूल करते हैं और वो पूल जो है वो हुकूमत को किसी सूरत सूट नहीं करता, लेकिन हो रहे हैं और जिसकी वजह से सूबे का आधे से ज़्यादा बजट जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। तो लिहाजा इसके ऊपर नोटिस लें और ऐसे अवामल जो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें डीजीज़ हैं, एमडीज़ हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें ताकि सूबे में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ जो भर्तियाँ हैं उसके ऊपर भी तवज्जो दें क्योंकि यहाँ पर जो एडहॉक मुलाजमिन भर्ती हैं पीएचए के अंदर, वासा के अंदर और दीगर इदारों के अंदर, यहाँ पर हाज़िरी पूरी नहीं है। और हमारे सोर्स के मुताबिक जो इन तमाम इदारों का मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर 100 बंदा भर्ती है तो तकरीबन 80 आते हैं, 20 गायब होते हैं। वो 20 की तनख्वाह जो है उनके अफसरान खा जाते हैं। ये शिकायत आम है और पीछे अभी जो है मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से ये कहा गया था जी हम हाज़िरी का जो है ना वो सिस्टम डिजिटलाइज़ कर रहे हैं कि जो भी बंदा हाज़िर होगा वो फ़ौरी तौर पे अपना थंब इम्प्रेशन देगा। उसको नाकाम बना दिया गया पूरे सूबे के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है थंब इम्प्रेशन, लेकिन सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज्ड है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह ये एक नाक़स सूरत हाल है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेबस अदलिया की। जो शहबाज गिल है, शहबाज गिल का जो सूरत हाल बड़ी ख़राब है। शहबाज गिल के भाई साहब जो हैं वो लापता हैं और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर शाहिद अनवार साहब हैं जज जो हैं, उनके पास केस चल रहा है।
تو وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. ان کا کہنا ہے کہ جناب اگر نہ ملا تو میں جناب قوم کو کہوں گا کہ وہ باہر نکلے اور وہ جناب خود آزاد کرا لے. کہاں سے آزاد کرا لے؟ اگر عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی تو پھر گھر چلے جائیں یار, لوگ مر جائیں, کیا کریں؟ عدلیہ کا کام ہے. لیکن عدلیہ کو بھی اپنے فیصلوں کے اندر کچھ صورتحال دیکھنی پڑے گی. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ جناب قوم خود نکل ہے. بھی قوم لیڈراں سیاسی لیڈراں دے کہن تے نکلتی نہیں بھائی, تہاڈے کہن تے نکل آئے گی. آپ کے کہنے پہ تو پولیس کام نہیں کرتی. عدلیہ کا عجیب نظام ہے. عدلیہ نے دنیا کے اندر پاکستانی عدلیہ کا جو مقام ہے وہ تو خیر لفظوں میں بیان کرنا تو ناممکن ہے, لیکن جو کردار ہے اس وقت عدلیہ ادا کر رہی, ہمارے سیاستدان, ہمارے اینکرز, ہمارے میڈیا بھی اس کو کچھ اچھا نہیں پینٹ کر رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق مشہور ہے, یہ زبان زد عام ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم کے طور پر کھیل رہی ہے. اسی طرح جو ہے لاہور ہائی کورٹ ہے, اس کے متعلق الزام ہے. لیکن کیا آپ اپنے فیصلوں سے بھی یہ ثابت کریں گے؟ بھائی سخت نوٹس لیں جو ایسے آپ کی توہین کر رہے ہیں, جو ان کو ٹانگ کے رکھیں, پتہ چلے لوگوں کو کہ جناب یہ عدلیہ کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں بی ٹیم اور اے ٹیم اور سی ٹیم, ان کو پکڑیں. جو آپ کے خلاف جو لوگ میڈیا کے اوپر آ کے الزام درازی کرتے ہیں, ان کو بلائیں, ان کو کہیں کہ ہاں بھی ثابت کرو. یہ عمران دار ججز, یہ کیا بکواس ہے, عمران دار ججز اور فلانے ججز, ان کو بلائیں. کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے. عدلیہ کو خود نوٹس لینا ہوگا, اور عدلیہ کو یہ جو بندے لاپتہ ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اداروں کے اوپر صرف ملائم کریں یا اداروں کے اوپر الزام کریں. ٹھوس اقدامات اٹھائیں جس کی وجہ سے بندے بازیاب ہوں اور سامنے لے کے آئیں. عدلیہ جو کہے کہ جی قوم کو کہیں گے وہ خود ڈھونڈنا شروع کر دیں یا اداروں کو وہ سربراہوں کو بلا بلا کے بے عزت کریں, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناقص حکمت عملی ہے, آپ کے جو احکامات میں جان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آخر پہ بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے بالآخر نوٹس لے لیا. جنید اکبر اور عمر ایوب کے استعفے کے بعد مزید استعفے آنے کی توقع تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے دوسرا پارٹی کے اندر 4 سے 5 دھڑے موجود تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کے اندر سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے. ایسے افراد جو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں خاص طور پر ان کو بلایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. کہ جن کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہے, خود اپوائنٹ کیا ہے اور خود اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو دیے ہیں, دوسرے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا جواز بغیر ثبوتوں کے الزامات لگائیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے گوہر خان صاحب, اور اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور, اسد کیسر اور جو ہے دیگر زلفی بخاری وغیرہ, یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. عمران خان نے, ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اس کے اوپر پارٹی میٹنگ کال کی ہے, اور چیئرمین خاص طور پہ جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے, انہی کو بلا لیا انہوں نے, اور ان سے وہ بات کریں گے. اور اس پارٹی کے حوالے سخت فیصلے جو ہے وہ 1-2 دن میں متوقع ہیں. اور اس کے اندر ایسے لوگ جو ایم این ایز, ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں, 2 یا 3, وہ شاید ان کے خلاف ایسا ایکشن ہو کہ وہ سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ استعفے طلب کر لیے جائیں ان سے. تو یہ ذرائع کا دعویٰ ہے, اور اگر ایسا ہوا تو یہ پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کے منہ پر ایک چپیڑ ہوگی جو ایک دوسرے پر الزام لگانے سے باز نہیں آ رہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.